Yan. Sige ma'am, anong gusto niyong try ma'am? Gusto mo isa nito tsaka yan? Pwede rin yun ma'am. Then if you want ma'am, kunyari, walang chocolate na, diba? Get that chocolate here and then, eto, since wala siyang chocolate, at least you get 3 flavors. Diba? Ito lang muna. Strawberry only? Okay. Anything else ma'am? Okay. 120 only ma'am. And if you want to reorder ma'am yung yung social media namin pwede or yung details sa mismong packaging. Sige. Okay. Thank you ma'am. Thank you. Okay. 80 pesos. 80 pesos. Excuse me. Ay, sorry. 80 pesos. Ma'am. Thank you so much, ma'am. Come back na. See us again, ma'am. Come back. Come. Hi, ma'am. Mochi buns. Ano po yung pinaka-bestseller? Yung strawberry, chocolate, tsaka yung coffee, ma'am eh. Have you seen this sa social media na before, ma'am? Sa TikTok. Sa TikTok, ma'am, no? Do you want to be in it, ma'am? Sa TikTok? Yes, ma'am. Or... Ano po? Kung gusto mo na sa TikTok rin, ma'am, ilagay ko. Okay lang. Okay, sige po, ma'am. Yan, yung best. Ay, teka. Ito po, ma'am, ma-recommend ko sa inyo, ma'am. Chocolate coffee. Pero kung gusto mo, ma'am, since apat naman kayo, buy the box na po, ma'am. Mas mura kasi yun, ma'am. So, you'll save as much as 100 to 150. Yan. Apat po siya, ma'am. Oh, 450 lang yun, ma'am. Eh, kunyari, lahat kinuha mo blueberry, 560 kasi yun. Pero you pay 450 lang, ma'am. Parang New Year promo ko lang siya. Hi, sir. Mochi ba? Ito pa yung ma-recommend ko sa inyo. Chocolate, coffee, tsaka ton dalawa, ma'am. Red bean and black sesame. Coffee. Lalo na kung coffee lover ka, ma'am. Ikaw yung coffee lover. Pero hindi naman ako yung bibili kaya. Dito, try lang muna. Siya naman daw magbabayad, ma'am. Eh. Pwede ka mamili, siya magbabayad. Joke lang, ma'am. Ano, babe? Ikaw na. Pero hindi mo kami sisihin. Yung safe choice yung mga sinabi ko, chocolate coffee yan. Yan yung All ma-recommend. of the above. Wala, di ba? Two gives naman daw, ma'am eh. Isa ngayon sa mamya. Pag hindi natin nabos sa LU, hindi. 2 games daw si Iron. Uy, ikaw ah. Bali, itong dalawa, ma'am. Gusto mo? Pwede rin magbayad ng card pala, ma'am. Digital wallet pwede rin ito, ma'am. Sige, ma'am. Kung gusto nyo, pwede rin ito, ma'am. 250 itong apat na to, ma'am. Kung gusto nyo. Pero although magkaiba sila din ng lasa, ma'am. Custard filling cream cheese po yun, ma'am. Ito, pwede magawing unan, di ba? Huwag mo na kainin. Picturean mo lang, ma'am, no? Yan muna sa Instagram. Okay lang, ma'am. Ito na lang. Strawberry. Hindi na ba yung chocolate, ma'am? Okay. Strawberry. Strawberry. Ito pa. Ito, gumagawa kami order. May 3 box na kami nag-order. Babalikan na lang daw. Kasi, syempre, it takes a while to create the 3 box. Kunti pa lang. Hindi kasi ganun karami yung nandito. Anong klaseng QR ang gusto mo, ma'am? Gcash, pwede po. Upper left lang po, ma'am. 120 lang po, ma'am. Pwede mo gawing unan eh. Hawakan mo, ma'am. O, diba? Lambot. Ito man, lagay ko na sa take-out plastic. Takbo na, ma'am. Takbo na. Thank you, ma'am, sa support, oh. Pag nagustuhan niyo, ma'am, yung, di ba yung social media, message mo lang ako dun, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yan, ito. Gumagawa kami 3 boxes. 3 boxes. Tatabi ko muna to.
Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Hi, sir. Hi, ma'am, mochi buns. Hello, ma'am, mochi buns. Hi, ma'am, mochi buns po. Magtawag tayo ulit ng 100 tao hanggang sa may bumili. Hi, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am, mochi buns. Hi, ma'am, mochi buns po. Yan. Hi, ma'am, mochi buns po. Tawag-tawag lang. Tsaga-tsaga. Grind lang ng grind. Hi, ma'am. Ay, sugar free din kami, ma'am, ha? Tsaga-tsaga lang. Hi, ma'am. Mochi buns po. Pag malayo, minsan di ko na muna tinatawag. Tsaga-tsaga lang. Hi, sir. Mochi buns. Hello, sir. Hi, sir. Mochi buns. Hello, sir. Yan, basta you apply the same, hindi siya strict rules, di ba? Pero you just apply the same principle, di ba? Ang meaning lang nun, mag-grind ka lang, mag-grind. Work hard, di ba? May kukuha rin at may kukuha niyan. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns. Ay po, mochi buns po. Ay po, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am. Sa TikTok, ma'am, you might have seen it na po, ma'am. Oh. Bestseller ko dyan, ma'am. Ito, ma'am, eh. Chocolate and coffee, ma'am. Ayun, naka-alpha lang ako sa TikTok. Have you seen it na ba sa TikTok, ma'am? Gusto mo ba na sa TikTok, ma'am? Lagay ko. Nandun, i-off ko naman pag ayaw mo, ma'am. Strawberry. Oh. Okay. 20 lang. Oh. Pahawak ko muna sa inyo, mama, para may idea sa texture niya, ma'am. Ano natin. Yan na natin. Kasi niya, tawag na ng tawag, 100 tao. Ganito siya, ma'am. Oh. Yan. Lambot siya, ma'am. Oh. Lambot siya. Ayan na. Yan. Pero nakita niyo na yan, ma'am. Nagtitiktok, tinitiktok ko kasi siya. Kagaya ngayon, ma'am. Parang ano. Binaba ko na lang, ma'am, para ano. Baka nahiya si ma'am. Bestseller ko, ito po chocolate, coffee, red bean sa taas po, and ube. Yung black sesame, if ayaw nyo ng matamis po, black sesame. If ever bumili kayo worth 4 na piraso, mas mura, re-recommend ko yung box na lang, mas mura kasi siya. So makakalis kayo 50 to 100 pesos. Next time. Sige lang, ma'am. Ito po yung name mo po sa TikTok? Muyu, yes po. Anong phone mo, ma'am? Pwedeng iPhone ba ta, ma'am? Try na lang natin, ma'am. On mo lang, ma'am. May NFC ka ba dito, ma'am? Type mo na lang, ma'am. Sige, Sige po. search ko na lang. Sorry, ma'am. Pag may NFC kasi, parang tinatap lang siya, ma'am. Buns po. Wait, picture ako na. Sige lang po. Muyu, hanapin mo lang po. Ano, kayo pag bumalik ako. Next time, ma'am, pati panaginip mo, makikita mo na daw to. Habang tutulog ako Desperado eh. Ito 150 isang pares po yan. At least dalawang flavor na po. 'Di ba kanina gusto niyo yung strawberry, 'di ba? Oh. Ito kasi 120 pero single flavor, ma'am. Sige, ma'am, pili ka lang, ma'am. Kung gusto niyo naman snack po, ayan, Propek, meron din tayo. Ito na rin po yung
150 siya, ma'am. Ako po mismo nagluluto niyan, ma'am. Bibili ka? Yeah. Alin pa yung gusto nila, ma'am? Anong flavor po yung green? Muscat grapes po siya. MRT. Lakad ka na lang daw pa uwi, ma'am. Para makabili ka na. Joke lang, ma'am. Ito yung isa nga. Hindi. Pero gusto ko ito yung Isa nito. Balitag, isa kayong ganito. Pero gusto ko to. Yan. Ano lang. Magkaiba na lang para matry nyo magkaiba, ma'am. Ito pa. Isang peach, tsaka... This one or this one? Okay, sige po. Simulay ko balot o pag-isahin ko na lang? Ito na ba? Yung take out. Isa na lang. Sige po. Bali 270 po total. Ano, plastic. Ay ma'am, mochi buns. Ayun na, sunod-sunod na. Tawag ko yung 100 tao. Diba? Tawag ko yung 100 tao. Meron. Napansin ko yun. Ay ma'am, mochi buns. Sabi nga nila, you miss 100%. Custard siya, ma'am. Pag nagdagdag ka pa isa niyan, di ba 250 yun, ma'am? May discount yun. So, parang 100 na lang kulang mo, ma'am. Yan. Sabi mo, baka sila magdadagdag. Thank you, ma'am. Basta, ma'am, pag magdadagdag kayo, 100 na lang. Kasi 250. May sukle pa kayo, ma'am, Wait lang, ma'am, 270. Ma'am, yung chia walnut, ma'am, sugar-free yun, ma'am. Yung chia seed walnut, ma'am. Sugar-free siya, ma'am. Would you like to touch it muna, ma'am? Para may idea kayo how soft the buns are. Sige, ma'am. I-touch mo siya. Malambot siya. Sabi nga nila, you can use it as a pillow daw. Touch mo siya. Squeeze mo lang siya, ma'am. Normally kasi pag mga bagels, mga ano, parang matitigas yung ano nila, diba? Yung consistency nila. Bagel ba yan? Yung itsura lang niya, ma'am. Pero we are softer than a bagel kasi, ma'am. May laman siya, ma'am. Yung picture sa taas, ma'am, ganun na itsura niya sa loob, ma'am. Kung anong name niyo yung palaman. For example, this one, peanut butter. Yung isa, ube po. Black sesame po. Yes po, ma'am. Alam mo yung black sesame seed, ma'am. Ginawa namin paste siya, ma'am. So, yun yung naging filling niya, ma'am. Opo. Kami po mismo. Pati yung filling, kami po mismo gumagawa. Yan. Pero yung mismong recipe and concept, sa Singapore siya galing. So, we just follow their procedure and yung recipe nila po. Yung binili nung kanina, isang ganyan, tsaka isa po dito eh. Cream cheese. Opo, yung below cream cheese, itong custard po to. And if you want fresh fruits po, ganito. Kung ayaw nyo matamis, iwasan nyo lang po si Nutella. Yan, Nutella, peanut butter, yan. Yan, if you buy the box, ma'am, mas mura siya, ma'am. Yan, I would recommend the box. Sige lang, ma'am. Yan, pag yung sugar free, yung ito po yun, ma'am. Yung dalawa sa dulo. Yan, if you had to try one, yan yung ma-recommend ko sa inyo, ma'am. At least, yes, ma'am. Kung lalo na kunyari, magkakape kayo later for merienda, ganun, or breakfast tomorrow. Ganun siya. Tsaka ano na siya, ma'am, good for two na yan kasi it's too big for an individual to consume. Ay, ma'am, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns. Ano to? Cream cheese? Cheddar cheese yan, ma'am. Cheddar cheese, parmesan cheese. Tatlong klaseng cheese siya eh. Tsaka quick melt, ma'am. Yung dalawa na lang yung ganun ko, ma'am. Kaya triple cheese, yes, ma'am. Tatlong klaseng cheese eh. Cheddar, quick melt, and parmesan. Tapos may butter pa siya sa taas, ma'am. Parang ano niya. Parang melted butter. Para talagang ano, nakakainganyo kainin. 4 flavors, ma'am. Ito ma'am, ito ma-recommend ko ma'am. Para lahat ng flavor matry mo, Ito ma'am. may mango on top pa po. Walang top. Ito ano to? Green grapes. Tsaka mango po, yan. Sige, ito na lang. Hindi, wait lang. Kasi strawberry din to. Pwede ka mamili ng combination, ma'am. Let me know lang, ma'am, kung may gusto kayong try. Ano yun? Pwede po, strawberry and Ito yung Gusto niyo isang ganyan, ma'am. isa
Ganyan lang din loob niya, ma'am. Wala siyang cream cheese or cheese sa loob, ma'am. Para So- ganyan na. Yan, ganyan lang po, ma'am. Chia seed lang din ang loob niya, walnut din ang loob niya. Meron. Ay, ma'am, what sila? Yes po. Actually, lahat sila ganun po, except for that one po, ma'am. Mhm. Normally kasi yung bumibili sa amin, yung gusto nila plain lang daw. O yung iba ayaw. Kasi sa sugar free siya, ayaw na matamis. Maybe diabetic, yung mga ganyan po, ma'am. Ay, balisa lang, ma'am. Pag 2 pairs, ma'am, may discount yun, ma'am. Ah, sige po, ma'am. Antayin nyo na lang po. Ma'am. Wait lang po, ma'am. 120 rin ito eh. Opo. 120 din yun. Opo. Masulit na kayo doon, ma'am, kasi good for two na siya, ma'am. Unless gusto mo may laman. Nalaglag po, ma'am. Ayusin ko na lang ito, ma'am. Hi, ma'am. What you want? Have you decided na po, ma'am? Ano sa inyo, ma'am? Nutella mochi tsaka ube mochi. Yun lang po, ma'am. 240 lang, ma'am. Tabi ko lang muna ito dito, ma'am. Baka... Ayun na. Nabayad na si mama. Try and try again. Okay lang yun. At least, nadagdagan naman na iba. Ano? Nadagdagan naman na iba. Okay lang yun. Okay. If ever you buy 450 lang yun, ma'am. Would you like to add 2 more, ma'am? Sige po. No worries po, ma'am. Ito na. Dalawa lang. Yeah. If you want, ma'am, you can buy it now and then get it later. If you... Sige po, ma'am. Repeat ko lang, ma'am, Nutella and ube. Nutella and ube, ma'am. Thank you so much. 1249. Yes, ma'am. Strawberry, Aha. cream cheese. Strawberry. Yeah, Gcash. Only one, ma'am? yes. Okay. Gcash. 240. 240. Hindi kayo mo. SP. Lang. So sa yung ferry lang sa'yo, no, diba? Nasulat mo na yun sa'yo, no? Tapos, yung before ferry, nasulat ko na rin. Time na lang. Yes, you can. Is that Amex, not Amex? We don't accept Amex. Eh. Mastercard, yeah. We can. That's the only card we don't accept, eh. American Express. Oh, Anything else? Yeah. Yes. Yeah, 120. 10 pesos. In case you want to reorder, our details are here. Okay. Yeah. You're just here anyway. Yes, until February 1. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Hi, sir. Yeah. Yes, po. Mochito, no? Yes, Yes, sir. sir. Custard cream with fruit toppings and Anong Oreo. popular? Bali yung seller namin dyan, sir, is yung 4 flavors po. Which is the strawberry, Oreo, grapes, and mango. Hi, sir. We put mango on top here. Yung sugar free? This one? These two, This yes, one lang. only those two. You don't want to get the 2 Ano ba tubs. yung 150? Isang tub, sir. Yeah. Ito po. Okay, so 220 only. Okay. Sa akin, chia 3-4, ha? Sige. Do you want to pay in card, sir, or cash? Okay. 220. Okay. 20 more, sir. Here's your item, sir. Thank you so much. Have a nice day, sir. Chia 3-4. If you want to reorder, sir, our details is on the plastic itself. Okay. You can scan the QR code or type the website. Your only branch is Makati? We have in Shangri-La as well. We do pop-ups lang kasi, sir. Shangri-La. And then SM Aura also. Oh, okay. Okay, sir. Okay, thank you. Are you from here po ba, sir? Or QC? Our commissary is East Avenue lang, sir. 6th Avenue. East Avenue. East Avenue. East Avenue. Kalayaan Avenue, East Avenue. Yes, sir. Sige, sir. Thank you, sir. East Avenue. I'll come back later. Sige, sir.
Handa ko na yung plastic. Ito plastic. Oh. Ayan, cut ko muna, mahaba na. Diba? Okay lang yan kahit may umalis. Kita mo, binalik niya. Minsan ganun yun, may umalis niya rin na may umalis sa matagal mo na kausap kunyari tapos di bumili. Minsan nababad trip tayo. Pero in my experience, pag may nangyaring ganun, mas malaki balik sa'yo. So, sige po, next video na lang po ulit.